kwa sababu umejenga nyumba yako namna gani? Vizuri. Sasa akatutosha huko kwa mfano wa nyumba ambazo tunaziishi ndani, akatuelekeza katika sasa manyumba ambazo ni nyumba sasa ambao tunaishi ndani. Tunatoka kwenye mfano wa nyumba ambazo tunaziishi ndani, sasa tunaenda katika nyumba ambazo ni nyumba zetu, yaani ndoa zetu. Sasa hapa akasema hivi, tunapoelewa kwamba nyumba nzuri imejengwa na sasa watu wa nje wanafanya nini? Wanaisifia. Ngoja basi turudi sasa kwa nyumba ambazo ni ndoa zetu. Anasema hivi, leo jioni ya leo tutaweza kuzungumzia ndoa, nyumba ambazo ni ndoa zetu. Wanasema ndoa nyingi zinaonekana nzuri kutoka barabarani. Tunakuja kanisani siku ya Sabato, tunavaa nguo zetu vizuri, tumebeba hata vitabu kwenye mikono yetu, na mama tunaweka vitabu kwenye masaka zetu. Sasa wanasema barabarani wanaona kwamba ndoa zetu ni nzuri, lakini hapa wanasema hivi, lakini nyuma ya milango iliyofungwa mvua mkubwa na migogoro inanyesha. Hapa tunazungumzia ndoa ambazo ni nyumba za Kikristo, sio kwa wapagani. Mwinjilisti yeye atagusia zaidi sana kwa wageni, lakini sisi hapa tunakuja kusimama hapa kwa ajili ya nyumba za Kikristo. Yaani kwa kubatiza, sisi tukibatiza wale ambao ni Wakristo ambao wamebatizwa, unisikilize vizuri. Tumebatizwa, lakini tunapokuja hapa kanisani kwenye barabara wanatuhesabia kuwa watu wazuri, tumevaa vizuri. Ni vile kitabu kimesema, tumevaa vizuri, tumebeba vitabu, lakini nyuma ya malango kunakuwa nini? Migogoro au mizozo. Ni vile kitabu kimesema. Sasa kumbe sisi tunaohudumia hapa kwa ajili ya ndoa, tungeweza kutazama mioyo ya wengi, tungeweza tena kuwabatiza mara mbili. Lakini tusikilize lengo la kitabu hiki kinasema nini. Hapa wanasema kunaonekana watu wawili. Elewa kwamba unyumba ni wa watu wangapi? Watu wawili. Unyumba unajengwa na watu wawili. Watoto wao tumepewa kama zawadi, si vile? Sababu unaweza kuonekana unyumba ambao hauna watoto, si unyumba basi. Kunaweza kuwa unyumba ambao hauna watoto, lakini hakuna unyumba unaweza kujengwa na baba yeye mwenyewe bila mke. Na hawezi kuonekana hata unyumba ambao ni wa mama bila mume. Kumaanisha kwamba unyumba ni wa watu wangapi? Kumbe mahali kunapokuwa watu wawili, mume na mke, pale ndipo tunaona nini? Unyumba. Wale watoto na mali na mambo mengine, yaani watoto tunaongeza kwa mambo ambayo tumepewa na Mungu kama nini? Kama zawadi. Sasa hapa wanasema, kwa nini watu tunaowapenda zaidi huwa ndio tunaopigana nao? Mwandishi anauliza, kwa nini watu tunaowapenda zaidi ndio tunaopigana nao zaidi? Kwanza lazima tuelewe kwamba migogoro ni asili. Tuelewe kitu hiki vizuri. Migogoro ni nini? Ni asili. Yaani katika vitu ambavyo vimeumbwa ndani mwetu, migogoro pia inaonekana pale. Na wanaendelea wanaposema hivi, unaleta watu wawili tofauti kabisa, waliolelewa katika familia mbalimbali tofauti, wenye mtazamo tofauti wa ulimwengu,